دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، 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 وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کچھ لازم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سب کہہ دو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے کول تسی فتوہ لکھا لو، پوری دنیا دا کوئی مفتی چیلنج نہیں کر سکتا، میں سین کر کے دینا ہے۔ عرش دے نیچے فرش دے اوپر میں بڑے بڑے دم درود پڑھے، بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے، مگر منوں وظائف دی دنیا چ اگر سب تو بڑا وظیفہ نظر آیا تو درود پاک نظر آیا ہے۔ کثرت نہ درود پاک پڑھیا کرو۔ جھونے والے پنڈ دا پتہ لگدا پرالی تو، بارش دا پتہ لگدا ٹھنڈیاں ہواواں تو، بدل آئے ہون ٹھنڈی ہوا ہوے لوگ کہندے میہ آ رہا۔ تو میرے سجنوں ٹھینگ موڑ دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں چوک چ ٹریفک بلاک ہوے لوگ کہندے ٹھینگ موڑ آ گیا ہے۔ بولو ہر شہر دی شناخت ہوندی ہے، دھیان کرے جے۔ اسی طرح میرے مترو سنگیو جنہیں بیٹھے ہو، میں بھی لاہوروں آیا ہے اور میں ویکھنا ہے جدو کملی والے دا نام ہونا ہے، پتر دھیان کرو، لے دو کے بیٹھ لے دو۔ جنہیں بیٹھے ہو جدو حضور دا نام آئے تے درود پڑھیے، سینے ٹھنڈ پہ جائے، منہ وچ کھنڈ پہ جائے۔ اوے پتر لے دا ہوا جلدی کرو، ادھر آؤ میں تنوں کراں گا سیدھا ذرا، ادھر اگے ہو ساتھی سارے برانڈے والے بھی اندر آ جان، اگے ہو جو پتر اگے۔ کیوں مل جو ساتھ مل جو، اسی دے سپیکر چ بھی انیاں گلاں کیاں۔ معزز سامعین حضرات، درود پڑھیے۔ قاری محمد عثمان صاحب میرے بڑے پرانے دوست نے،
जिन्हां दे सैकड़ों की तादाद च हाफिज़े कुरान शागिर्द लोग ने और दूर दूर तक बच्चे जाके इमामत कर रहे हैं इन्हां दे पढ़े। मैं इन्हां दी बहुत कदर करना है शुरू तो, क्यों हट्टे कट्टे कई बंदे दीन पढ़ के ते अल्लाह जांदा है दुकाना बना लेंदे ने हाफिज़ करियाना स्टोर, ते कारी साहब ने हिफज करके दीन ही अगे दसिया वा, काम कुम कोई नहीं किया। असल मकसद यह आ कि कुरान पढ़ के नू अगे पहुँचाइए। लोग लख गल्लां करन, लोगों की बात उन्हें कहा नहीं मुल्क की बंद जबान होंदी ते ना वजन दरियावां नू बन, दरियावां नू बन नहीं वजदे। दातरी नू एक पासे आ, दुनिया नू दो पासे, ते दीन दे मुखालफां नू चौं पासे दिंदे ने। हाँ जिन्नू मर्जी तुसी छेड़ लो, उन्हें कोई ना कोई एक गल ना, ओए पुत्र बनांडे वाले बैठो वे आन के जल्दी करो बैठो। जिथे तुसी मामला वेख लो इहो कुछ। मेरे भाईओ बेटा ध्यान मेरे अल कर, बच्चे तेन बीमारी की है किन वार तू गल्लां कर लियां, तेन उत्थों उठाया फिर तू लग पिया, तू मैनू लगदा इमरान खान दा। हाँ मैनू शक पै गया, इधर हो जा जल्दी कर, इत्थे हुण तू हिलना नहीं। गल बड़ी वड्डी है। कारी साहब उस्मान साहब तुहाडे वास्ते एक नेमत है कि तुहाडे पिंड आके इन्होंने हिफज का काम शुरू कर लिया, तो वीर के दा भी एक नाम निकलेगा। जदों इत्थों दा पढ़िया बच्चा किसी पिंड च मामत करेगा ना, तो तकरीरां च दस्से करेगा मैं वीर के पढ़िया सा। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया ते नाम कमा के गए, तो वो दसदे हुंदे सी मैं हाफिज़ याहिया साहब दे पिंड मीर मुहम्मद पढ़िया। ए बुजुर्ग भी जानते ने जिन्ने बैठे ने। तो यानी कहने का मकसद है कि तुहाडे पिंड च कोई छोटा बूटा नहीं लगा, क़यामत नूं गवाही पै जानी है, रब्बा तेरा दीन असां वीर के चो सिखिया सी है। कारी साहब ने सदा नहीं रहना, दुनिया ते असां भी जाना है ते इन्हां भी जाना है, पर इन्हां तो बाद भी जिहड़ा हाफिज़े कुरान आएगा ना वो इत्थे बच्चे पढ़ाएगा। पर ना कारी साहब दा वजना, कारी उस्मान साहब ने बूटा लाया सी। गल वड्डी है। आ तुसी सुंबल दे बूटे लाए होंदे ने ना, ये वादे जाते हैं तां नूं ते थल्लों तुसीं शाखां कट्टी आउंदे हो कि होर तां नूं जांदा जाए। तो मेरे सजनों तुहानूं भी अज एक वादा लेना है कि ये बूटा सुंबल दा लग गया, तो इहदियां जिहड़ियां शाखां ने ना वो वधनियां ने, ते जिहड़ा इहनूं कट्टण दी कोशिश करे तुसीं ओहनूं रोकना वा, ते ये तां ही वादा जावे। कहो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़े बड़े तूफान आउंदे ने, अपने कई आंदे ओ जी साढ़े कोल अपनी रोटी पूरी नहीं होंदी, मौलवी आंदा है तो हिफज दे बच्चे लियाओ, तो रोटी कौन खवाऊ, तो जो तू माँ के पेट च सो उदों किहड़ा चक्की लाई सी, बोलो तो सही तरह। नहीं गल ही सीधी है। जो बंदा माँ के पेट च सी, माँ नूं भी नहीं पता पुत्र रजिया कि भुखा है। अल्लाह जानदा। मैं तुहानूं दसां ऐ तुसी कमज़ोर कमज़ोर बच्चे अमीरां दे वेखदे जे, अमीर आंदे ने बड़ा कुछ खाण नूं, मौलवी जी खांदे ही नहीं। तो मैं सड़कों ते झुग्गियां दे उन्हां दी रहन वालियां दे बच्चे वेखे ने, वो जनाब एडे गुगले हुंदे ने, हालांकि उन्होंने ना खुराक चंगी मिलती है ना रहना चंगा मिलता है, पर उन्हां दी सेहत चंगी ताज़ी मोटी हुंदी है। गल की है, ये सारे खजाने अल्लाह कोल ने। किते पुत्र ने ते दौलत नहीं, किते दौलत है ते पुत्र नहीं। कह जी इंजी है कि नहीं है, तो किते दौलत भी है औलाद भी है तो इज्जत नहीं। तो दीन दा आलम हो जे जिदे कोल अपनी गड्डी भी ना होवे, मकान भी ना होवे, घर भी ना होवे, तो इज्जत अल्लाह ने नहीं दी है। सदरे पाकिस्तान भी वो पिछे खलोवेगा, मजाल है कि मौलवी अल्लाह अकबर ना कवे तो रकूह च सिर भी चुक जाए। ये दीन ने इज्जत दी। अल्लाह पाक कारी साहब की मेहनत कबूल फरमाए, तो हाथ खड़े करके वादा करो तुसी साथ दवोगे ना इंशाअल्लाह। तो मम्मी कारी साहब ने उत्थे कमरे च वादा कर लिया है कि तुसी इत्थे जिहड़ी जगह लई है तो तुसी काम शुरू करो, तो मैनू जदों कहो करोगे मैं जुमा पढ़ादा करांगा, जदों लोड़ होवे मैं एक जुमा आन के पढ़ाया करांगा। गल ये काम ही बड़ा सोहना है। बूट मैं अगले दिन कसोवाल तकरीर करन गया 39 चक, उतों बंदे तकरीर सुन के हल्दीस हो गए, तो उन्हें फोन किया जी असी मदनी साहब के कहन ते हल्दीस हो गए, तकरीर सुनी तो उन्होंने सदो। वो मसीत के मतवली सी, उन्होंने नाल मसीत भी सानू दिती। उन्होंने मौलवी आंदा फिर मैं की करना, मैं भी तुहाडे नाल ही।
अजे महीना डेढ़ की गल है। तुसी कसोवाल 38 चग जाके पूछ लो जिन्हों मर्जी, उसे पिंड च तुहानूं पता लग जाओ। ये अल्लाह दे दीन दियां बरकतां है। अल्लाह दिल बदल ते आवे ते अल्लाह मिनट च दिल बदल देंदा बंदे दा। ते तुसी भी अज वादा करना है कि असां ऐ धुंध च आए जे, ताड़ा आना ही अल्लाह ने वेख लिया है। धुंध च जनाब लोग बाहर नहीं निकलते, ते तुसी इन्ने खराब मौसम च आए जे ते असीं भी आए हाँ, ते अल्लाह साड़ी निजात का जरिया बना दे। और मेरे लिए एक दुआ करो, इतों तकरीर करके मैं उत्थे पहुँच जावा इंशाअल्लाह। कहो तुसी आमीन, तुसी वली अल्लाह जे, विच नेक लोग बैठे ने, ते अल्लाह फिर अपने बंदियां दी मोड़दा नहीं गा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। सब के वसल्लल्लाहु। है दरूद पढ़ना, दरूद की इन्नी बरकत है, बिन मंगे ही अल्लाह सारियां जरूरतां पूरियां कर देंदा है। मौलवी नूं कहण दी लोड़ नहीं रहिंदी, दरूद पढ़िया करो। अल्लाह वाले की शान है। मौलाना मईउद्दीन सल्फी लखवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह जुमा पढ़ान जा रहे तो राज तेल मुक गया। मौलवी शरीफ अल्लाह बख्शे मैनू गल सुनाई, अल्लाह कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। मेरा यार सी ते बड़ा ही गूढ़ा यार सी। तुहानूं पता तकरीरां च भी अक्सर मैं उन्हां दा जिक्र करना तो मेरा करदे सी। ते मौलाना साहब मैनू सुनाउण लगे कि मौलाना साहब उन्हां दा तेल मुक गया। तो ड्राइवर ने कहा जी जुमे का भी टाइम है तो तेल मुक गया, तो पंप भी कोई नहीं। मौलवी साहब कहते ने लोटा पानी का है जी लियाओ। उन्होंने कहा खरे मौलवी साहब वजू करना है। वो फड़ के ना लोटा पानी का परा जाके अल्लाह नूं पता नहीं की क्या, तो कहते ने भी आप किन्नी को ना चले जू। उन्हें कहा जी 2 लीटर ना चले जू। कहते ने इन्ना को पानी पा ला, वध ना पाई। वो कहता जी इंजन का बेड़ा गर्क, तेनों क्या पा ला बेच। उन्हें जी तबीयत भी तुहानूं पता उन्होंने बड़ी जरा सख्त तबीयत दे सन, यानी किसी की एवं कोई फजूल गल सुनना नहीं सी पसंद करते। अल्लाह वाले होंदे ही चुप चाप ने, वो बहुतियां गल्लां नहीं करते। तो जिहड़ा बहुतियां करे ना वो समझो करामात घट ने। दना बंदा वही हुंदा जिहड़ा कम बोलता तो सुनता ज्यादा। तो जिहड़ा बहुतियां करे ना तो बंदे परन मूँह कर लेंदे ने, यार सिर पीड़े एवं लाई इस वाल। अक्सर गल्लां सी साढ़े कोल कई बंदे बैठे हो ना उत्थे कमरियां च असीं बहिने, जिथे जिहड़ा बहुतियां गल्लां करे ना असीं उहदी गल ते तवज्जो नहीं देंदे। असीं आने वेला ऐसे काम लईए। सच्ची गल तजर्बे की गल मैं की। मौलाना साहब कहते भी तेनों क्या उन्ना पानी पाला जिन्ने ना पहुँच जाए। वो कहता जी पानी इंजन, उन्हें कहा तेरा इंजन खराब होना। हुण बजुर्गों ने कहा तो उन्हें पा दिता तो गड्डी स्टार्ट हो गई। मौलाना मईउद्दीन सल्फी लखवी रहमतुल्लाह अलैह एडे वड्डे वली सन। एक बंदे नूं ख्वाब आया कि मेरे घर रब आया है, मेरे घर रब आया है। तो जाके मौलाना साहब नूं कहन लगे जी मैनूं ख्वाब आया है, मेरे घर अल्लाह आया है। तो कहते ने छेती कर अपने घर के कमरे च जाके ना सारे टिंडे भांडे ते बच्चे ते बीवी लैके बाहर निकल जा, छेती इत्थों मेरे को उठ के चले जा। वो गया तो उन्हें भज के भांडे भुंडे बच्चे बुच्चे सब बाहर। कहते ने आखिरी भांडा बाहर कढ़िया, छत विच डिग पई। उन्हें आन के पूछा मौलाना साहब गल की? कहते जिथे आम दुनिया का बादशाह जावे वो जनाब जमीन हिला दिंदा है, फड़ लो होंदी। जिथे सारी कायनात का बादशाह आवे वो एवं ही रह सकता है। कहते ने वो छत डिगी तो मौलाना साहब ने उस ख्वाब की तबीर कर दी है। अल्लाह वाले जदों अल्लाह वाले बन जाना तो अल्लाह कहता फिर मैं अपने बंदियां की जबान च इन्ना असर पा देना, वो गल बाद चो कर दे मैं पूरी पहलों कर देना। हुण मौलवियों की जबान च असर क्यों नहीं? किन्ने मौलवी अलिया ने रोज़ नमाज़ां पढ़ाउंदे ने, पढ़ते। गल की मौलवी रोटी खान लग्या वेंदे ही नहीं इस मुक्तदी का खाना किस तरह का है, तो यदी नमाज किस तरह की, तो यदा कारोबार किस तरह का है। तो मौलाना मईउद्दीन सल्फी लखवी रहमतुल्लाह अलैह किसी के घर दावत च गए तो वो खाना छड़ दिता। कहते मैनू तेरे खाने च सूद की बदबू आती पई है। उन्हें क्या अखां च आंसू डेगे जी मैनू माफ़ करना, खाना छड़ के ना जाओ, मैं तौबा कर लेना। तो वाकई ही गल इंजे। कहते नहीं हुण नहीं खाना, जदों तू फिर पकाएगा फिर आन के खावांगा। ऐसी अल्लाह वाले क्या जी उन्हां कोल दीन सी ते ज़मीन भी बड़ी सी। मैं जिथे गल समझाउणी फिट करनी, कारी उस्मान साहब जिहड़ी मर्जी दुकान ते बह जाण ते कपड़े की डीलिंग सीख लण ते जिन्ना मर्जी रोज़ कमा सकते हैं। पर इस बंदे नूं दीन की फिक्र। जेड़े मौलाना लखवी साहब को ज़मीन भी हैगी सी कि नहीं? बोलो तो सही, तुहाडे इलाके दे सी, जिमीदार सन ना।
ٹینڈے پانڈے والے سی نا یہ گل غلط ہے کہ جیڑا مولوی جناب کروں پیسے تو ٹوٹا ہوئے مولوی بن جائے نہیں اون جی اللہ والیاں نو انہاں پیسے نال پیار نہیں ہوندا وہ آندے نے او دا دین ودا جائے جدو دین ودے گا تے پھر مولوی شریف صاحب جیسے انساناں دے 3 جنازے ہون گے تے لوکی منجی نو ہاتھ لاؤن نو بھی ترسدے ہون گے جدو اے دین والی دولت آئے گی میں مولانا صاحب دی قبر چتریا شریف صاحب الہ آبادی دی تے جون دے دھپاں سی ہار جیڑ دیاں تے میں اتے پسینے نہ بھیجا جدو میں قبر چ پیر رکھے تے میرے بھائیو میرے سر تے کسی تلوار نہیں رکھی میں اپنے بنفس نفیس تے ہوش و حواس نہ گل کر رہے ہیں ایک ہندی ہے سنی سنائی ایک ہندی ہے ہڈ بیتی تے میں قبر چ پیر رکھے سی تے مولوی صاحب دی قبر چ ٹھنڈ سی پیر میرے تھلیوں ٹھنڈے تے سر تے پسینہ آ رہا سی اے گل ویکھی اپنی اکھاں نال تے میرے پیراں نے محسوس کیتی ایک ہندی سنی سنائی تے میں رون دیاں سن دے بیٹے نے مینوں کہا جی تسی باہر ہو جاؤ قبر چوں تے میں باہر نکلیا واقعی یہ میں گل سچی ہے یار یار نو قبر چ اتارن لگیاں پھر ہوے یار تے او دے تو برداشت نہیں ہوندی آج کنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی دین والیاں دے نال فل موڈا جوڑ کے رکھاں گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ذرا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لف آیا سلال و حجنے نو پھر کولے آندے کانو لا بیٹھاؤ انہوں حکم کستوری خریدنے داؤ پھر ہنگ جوین دے لا بیٹھاؤ اس شاطائی کی جواب دے سی جدی رقم ریت ملا بیٹھاؤ عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان من میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا شراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامیم دے کنن والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا ہما ینتق ون الحوادیاں پاک بلیاں والیاؤ قد نرا تقلبا وجہ کا کشما دے چرے والیاؤ یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاؤ اے کملی والیا سونیا محبوباؤ کی دسا میں شان محمد عربی دے کی دسا میں شان محمد عربی دے بول بنے قرآن محمد عربی دے لے بھی مل کے قرآن والیاں دی محفل قاری صاحب نے کرائی ہے مسجد امیر صاحب دا کی نا ہے حاجی بشیر صاحب اللہ اولاد نوی اس کردہ خادم بنائے لے بھی یہ شعر مل کے پڑھنا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کی دسا میں شان محمد عربی دے تو سا عربی نال کہنا لفظ پاتا لگے میرا نبی عرب دا تاجدار بن کے آیا ہے مل کے پڑھنا ہے کی دسا میں شان محمد نہیں مزہ نہیں آیا رب نے عربیاں دی زبان چ دین نازل کیتا عربیاں دی زبان جنت دی بنائی تے قبر چ بھی عربی بولنی ہے ہاں پاویں پڑھ بندہ ہے جنوں عربی نہیں ہوندی اونوں بھی قبر چ آونی ہے یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت نے سکھا دینی ہے اللہ نے پیار بڑا لے بھی لفظ عربی ذرا گونجے مل کے پڑھنا ہے کہ دسا میں شان محمد یہ تسی نا نبی دی شان واری شرماؤ تے میں تانوں بلا لینا مر جانا منا منہ مٹی بیٹا لیٹا بند کرو موبائل دیاں ساریاں اے لائٹ چلن دی ہے بس یہ اکھن پیندی مل کے سارے پڑھنا ہی مر جانا منا منہ مٹی کور تے پا گئے اگلے کہنا ہو گیا کسے تیرے نال نہیں جانا
خبر چلا رسول دا پیار کام ہونا چلیا کنا نہیں بولنا ہے جنہ تیرے واسطے نہیں بولنا میرے نبی واسطے بولیا کر میرا نبی تیرے واسطے ادوں بولے گا جدو قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا ایکو چلا نال بل چلن دے بس میں تینوں منع نہیں کرانگا مل کے پڑھنا ذرا سرور آوے کی دساں میں شان محمد عربی دے بول بنے قرآن محمد عربی دے بول بنے قرآن محمد دے سارا قرآن میں ایک ایک ورکا کھولے آئے سارے ایک شبا مدہاں خان محمد عربی دا کی دساں میں شان محمد عربی دا جیڑا قرآن دا صفحہ کھولو تانوں حضور دی شان نظر آئے گیا ایک ایک لفظ پھولو تانوں حضور دی شان نظر آئے گیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے ذمہ قاری صاحب نے بڑا موضوع لایا ہے فکر آخرت عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس پنڈ چ مرگوی ہوئی ہے اللہ پاک جن نے دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے میری یہ پہنے تمہیں سن لاؤ آؤ عزیزان من امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مطلعی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھوا لے اپنی فکر کریا کر پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے ڈور ٹوٹ جانی ہے اللہ پا آیا سالال و حاجنے نو میرے کولے آندے کانو لا بیٹھاؤ انو حکم کستوری خریدنے داؤ تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھاؤ اس شاعت کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھاؤ پیجیا تینوں کستوریاں خریدن واسطے سی ہنگ جوین دے ٹیر لگا بیٹھا میں میری یہ پہنے تمہیں سن لاؤ میرے ویرا تمہیں تیان نہ سن لاؤ جنہاں نو اپنی آخرت دی فکر ہوئے ہیرا پیری نہیں لانداؤ چوریاں نہیں کردہ ٹھگیاں نہیں مارداؤ کسی دے حق نہیں مارداؤ اپنیاں بیٹیاں دے حق نہیں مارداؤ میں سوال ایتھو تورنا میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے نبی کو ایک جنازہ آیا آپ فرمان دینے کسے لینا دینا ہوئے تے دسو کہندے نے سونیا میں دیکھو 2 دینار لینے نے آپ فرمان دینے میں دا جنازہ نہیں پڑھانا کہندے نے سونیا میں دا قرضہ اتار دوانگا ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہندہ سونیا دا قرضہ میں اتار دوانگا میرے نبی فرمان دینے ٹھیک ہے میرے نبی جنازہ پڑھایا اگلا دن آیا میرے نبی دے گھر تر پہ بھیلیا 10 جناب جی کل جڑا وعدہ کیتا ہی اپنے پرا دا قرضہ اتاریا کہ نہیں کہندا سونیا جے پیسے نہیں بنی انشاءاللہ کل اتار دوانگا اگلے دن میرے نبی پھر او دے کر گئے میں 1000 دا نوٹ انعام دوانگا اس مجمع چے کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے کہ اگلے دن مرگ والے دن اس تو اگلے دن مولوی ساڈے پھوڑے تے آیا ہوئے تے پورے تے آن کے کیا ہوئے بے کل جنازگاہ چلان کرایا سی تے دسو اپنے وارثاں دا قرضہ اتاریا جے کہ نہیں کدی کسے مولوی کیا ہوئے یہ ضرور پوچھن گے کٹ کدن ہے راج کدن ہے وہ بولو تو صحیح یہ ضرور پوچھن گے جنازگاہ چ میری گل دا غصہ نہ کرنا میں گل سچی کرنی ہے جنہیں بیٹھے ہو میرے نبی دا فکر ویکھ لاؤں آپ فرماندے نے میرے صحابہ او دا قرضہ اتارے آئی کہندا سونیا ہونے پسینہ صاف کیتا ہے میں ہون قرضہ اتار کے آیا آپ فرماندے نے بیلیا میں تیرے گھر پھیرے کیوں مارے نے تیرے پر آدھی قبر آج ٹھنڈی ہوئی 2 دن آگی بلدی رہی ہے کدی اسی فکر کیتا ہے جنازہ میرے نبی نے پڑھایا قبرستان مدینے داوے صحابہ مگر جنازہ پڑھنے والے نے اللہ جاندہ نبیان دا سردار جنازہ پڑھا رہے ہیں 2 دینار جڑا کسے دا حق نہ دے وے او دی قبر چے 2 دن عذاب ہویا تے اگ بلیے تے ویر کے دے باسی آؤ مینوں 10 نہ اینے بیٹھے جے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں جڑا 2 دینار نہ دے وے او دی قبر چے اگ بلنی ہے او دی قبر چے عذاب الہی نازل ہونا ہے تے میں سوال کر
करन लगा इन्ने बरात बैठे नहीं अपने अपने वेखो साडे पिंड दे बाबे नहीं मान खांदे पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जाण एडियां जुत्ते नूं बेटियां पैड़ियां लगदियां सी जमदियां नूं किसे टोए च नप देंदा खांदियां नूं किसे नहर च रोड़ देंदा ना कुछ देना पैंदा ना लैना पैंदा पर एक बाबा गल याद कर ली पुत कपुत हो जांदे ने धियां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने धियां मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने पुत्तर 2 मिनट रोंदे ते चुप कर जांदे इत्थों टेलीफोन जावे धीए तेरा बाबल अल्लाह नूं प्यारा हो गया रात मुल्तानों तुर पैंदियां ने आ तेरा इलाहाबाद दूर ते नहीं आ मंडी अहमदाबाद दूर ते नहीं सुबह तुरंत घंटे च इत्थे आ जांदियां ने पर रात ही तुर पैंदियां ने सारे रात गड्डी चुप आवे शरीक चुप आवन तियां रोंदियां आउंदियां ने एडे दर्द नाल रोंदियां ने कई रात जनाजा वीर के दे पुल ते आ जावे उस्मान साहब मुंह विखाया जे मदनी साहब मुंह विखाया जे एडे दर्द नाल रोंदियां ने हलियां दे कख रवा दिंदियां ने वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा असी उड बुड जाण वे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वसदियां सी तेरे नाल ते साडे पेके वसदे सी तेरे हुंदियां कोई ना पूछे तेरे मोया सानू कौन पूछे पर एक मेरी गल याद कर लई मौला अली पाक ने दसिया नबी पाक तो बाद सिगदा फातिमा 6 माह जिंदा रही मैं एक दिन भी मुस्कुराई नहीं वेखी पुत्र सिगटा भी ला लेंदे ने मोबाइल ते गल भी कर लेंदे ने ये भी कह देंदे मौलवी नूं लियाओ साडे बाप नूं गुसल देवे हर एक मेरी गल याद कर ली मैं देखिया जब तक बाबे दी मंजी ना उठे तियां नूं पानी नहीं लंघदा बल्कि कई बार मंजी चुकन जाइए तियां बेहोश हो जांदियां ने मैं कनादी इत्थे गुजरां वाले एक जनाजा पढ़न गया मौलाना अब्दुल गफूर असरी रहमतुल्लाह अलैह दा ते मैं रोवां पे एक बंदा मैनूं आंदा क्यों रोए जे मैं ज करके ना जी खूंडी नाल मूँह ला के हैं एक सतून ना लग के रोवां पिया कहते जी है ठोडी रखी जे खूली ते रो रही मैं कह रोया इस वास्ते आऊँ अर्ज करदा पिया जदों दा आया हजरत दी मंजी को रोंदा ही कोई नहीं कहते इन्हां दा पुत भी कोई नहीं ते धी भी कोई नहीं आ सुन जरा ते आनन मैं देखिया जे पुत्र भूरियां ते बह के सिगटां भी पी लेंदे अंदर बाप दी मैयत पई होवे पुत्र मोबाइल ते गल भी कर लेंदे ने खियां नूं पानी नहीं लंघदा मैं देखिया पुत्र यतीम होवन खुल खुल के भी पल जाते ने पुत्र यतीम होवन लोकां दे भांडे मांज के भी पल जाते ने असल च धीआं यतीम हुंदियां ने जिहड़ियां भरावां ते बुआं दियां मताज हो जांदियां ने मवी बेटियां ला तू भी बेटियां लाए वाह करया कर रब्बा जे धीआं देवे बुवें उठा के जान दी तफीक देवी नहीं ते एक मेरी गल लिख ला जिदन वीर के च तेरी मंजी तुरनी है उदन एक कहानी भी नाल ही मुक जानी है तेरिया लोक गरान हुआए पुत्रां दा बाप एक दिन मरदा है तियां दा बाप रोज मरदा वे जदों भरा सुता वे ते बुआ खड़कान दी इजाजत नहीं परजाई आंदी जदों उठेगा गल कर ली उदन कहंदियां ने बाप बाप ही हुंदा है भावें रात दे 1 बजे जगा लैंदियां सी एक मेरी लिख ला ध्यान नाल वीरो सुन ध्यान नाल अर्ज करदा डीगर पई मुड़ शाम मुहम्मद लोक गरान आए लाहौर गए शामां नूं मुड़ आउंदे ने मुल्तान गए शामां नूं मुड़ आउंदे ने ठींगी गए शामां नूं मुड़ आउंदे ने चूनी गए शामां नूं मुड़ आउंदे ने पर ईदां ते शबरातां आईयां लोक गरान आए वो नहीं आउंदे फिर मुहम्मद जिन्हां नूं मौतां ले जाए अर्ज करना चाह रहा मैं इत्थे बंदे परोना है तू आया परोने जाना पैंदा है इस गल नूं मैं आप जमाया इस दिल नूं मैं बड़ा समझाया इन्ना हत्थां नाल मैं बाबा दफनाया परोने जाना पैंदा है इत्थे किसे भी ना पक्का डेरा लाया
پر جدوں میں لگا ٹھینگ موڑ دا قبرستان تے کلیجہ پھٹ جاندا ہے مولوی شریف دی قبر وال منہ کر کے گل کہنا ہے لوکاں دے دلاں تے راج کرن والے اج مٹی دے تھلے ستا ہے ایتھے بندے پرونا ہے تو آیا پرونے انو جان پیندا ہے اے جنیاں اکھاں رو رہیاں نے ایتھے بندے پرونا ہے تو آیا پرونے انو جان پیندا ہے ایتھے کسے ویلا پکا ڈیرا لایا اقرا مل کے پڑھ لو اپنے انو یاد کر کے ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا پرونے آنو جانا پیندا ہے اللہ جاندا گل بڑی وڈی ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میری پہنے تم امتحان سن لاؤ میرے ویرا تم امتحان سن لاؤ گل بڑی ایمان والی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں گل بڑی ایمان والی سن لا میرے ویرا تم امتحان سن لاؤ میرے ویرا تم امتحان سن لاؤ اللہ جاندا وے اتنے تیرے سامنے منظر کشی کر دیتی ہے عرض کردہ عجیب پاکستان دا رواج ہے ویکھو نا جے ماپیاں کاروے اللہ جاندا باپ نو اپنی قبر پل گئی حشر پل گیا آخرت دی فکر پل گئی پتہ کی آندا ہے لینٹر دیتے تے پترانو جے ماپیاں کاروان تے آندے تیرا ایتھے کی جے سوریاں تے جان تے سساندیاں تیرا ایتھے کی سوریاں نو ہی قبر پل گئی ماپیاں نو ہی قبر پل گئی عورت ذات نو کنا ظلم دا نشانہ بنایا جاندا ہے تے آن میرے وال لینٹر دیتے تے پترانو کوٹھی دیتے تے پترانو کاران دیتیاں تے پترانو مکان دیتا تے پترانو ویرا دکان دیتی تے پترانو چیک دیتا تے پترانو بینک دا صاحب دیتا تے پترانو زیور دیتا تے پترانو مکان دیتا تے پترانو کوٹھی دیتی تے پترانو تیاں دی قسمت چے چار رضائیاں چار تلائیاں جوسر مشین واشنگ مشین پیٹی سیٹ 3 تولے سونا چنیوٹی پنیچر چلتی ہے تیرا حق دے دیتا وے عرض کرنا چاہ رہے ہیں تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پتران لئی جگیران دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیران ہن میں گل کر لگا ہے جننے بابے بیٹھے انہاں پتران نے تیرنا پتا کی کرنا ہی اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا کہ تو سکا کوئی میں کاری اکبر اسو صاحب دے بڑا راضی ہے جدو چونی نو جائیے تے ایڈا وڈا مرکز اللہ نے ایک اکھاں نہیں دیتیاں باقی اپنی زندگی دی کمائی سارے مرکز تے لا دیتی ایڈا سونا مرکز بنا رہے میں جدو لنگنا تے ویخ کے لنگنا اللہ ہور ہوتے جے برکتہ پا دوے کل بڑی وڈی ہے تے آن کرے آجے بڑی قیمتی بات ہے اسی اپنے جمعہ دے حصے ویرا اپنی جمیاں دے حصے پترانوں دیتے اے گل بڑی وڈی ہے پلے بن والی ہے تیرے جمیاں ہی آکھنا ہی پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دے او کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترسن آیا ہے پڑھن کشاک تھاؤں تھائیں پھر دیکھ گسل گلویچے کفنی چاپائیا لے بابا تیری ایوئی کمائیا اتو آواز آنی جنہ لے تو باپ کماوے کتھے نے تیرے کر دے کوئی نہ سنو رکھ لو کہندہ سارے کڈو کڈو کر دے خلمتاؤ دنیا قلیل یہ تھوڑی جی چیز دانائی والآخرت خیر لمن اتقى باقی نیکیاں کم ہونیاں نے کہندے قبر غافلاوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر ایک دن ہونی ہے اخیر
میں راوی دے کنڈے تے لنگا تے مقبرہ جہانگیر نظر آندا تے چار مینار تے ٹیلاں ڈگ دیاں میں بہاولپور تقریر کرن جاواں لاکھاں نال سن لو نواب بہاولپور دی مکان نظر آندے جے میں ٹھوکر لو جاواں نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان دا وزیر اعظم لاکھا نواب صاحب رائے ونڈ روڈ تے ادھر ارباں دی زمین ادھر خرباں دی زمین وچ باغ لگا وے پر میں کئی دفعہ گڈی چ ویکھ کے رویا ایک دن ہونی ہے خیر بن کے جاویں گا فقیر بولو ایک دن ہونی ہے خیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے ویر کے دی جگیر چھڑ کے قصور دی جگیر نواب ذوالفقار علی بھٹو جدی زمین چ کنے ریلوے سٹیشن پر جنازے نال 100-200 بندہ ویرو میں گیا اسلام آباد فیصل مسجد چ چودھری صاحب میں گیا اتھے اللہ جاندہ ضیاء الحق دی قبر ویکھی اتھے میں کھلو کے کیا ایک دن ہونی ہے خیر بن کے جاویں گا فقیر سارے پڑھو ایک دن ہونی ہے خیر بن کے کھڑ کے قصور دی جگیر خدوں باں موت نے پڑی فرش محمل پہ سونے والا میں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو تم ورنہ حشر میں رونا پڑے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گیلا مکہ کیسے کیسے تیارہ ہوائی جہاز چترال توڑیا وچ ڈی سی او چترال جنید جمشید بڑیاں بڑیاں شخصیتاں پاپا مجھے لینے آجو حیا مجھے لینے آجو ملازم مجھے لینے آجو نوکر مجھے لینے آجو ناب جی لینڈ کروزر ٹوٹا کرولا ہونڈا سویک بی ایم ڈبلیو 4 رنگ اوڈی بڑیاں بڑیاں مہنگیاں گڈیاں کھڑیاں نے فارچونر ریس ناب جی لین واسطے ناب جی سن لو لینڈ کروزر V8 لین واسطے کھڑیاں بی ایم ڈبلیو مرسڈیز گڈیاں لین واسطے کھڑیاں نے پر تیارہ پہاڑی چوجاؤ ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے سردار حسن اختر موکل تیرے علاقے چ بڑا وڈا ناسی پر ملے خاک اہل شان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تو کیا بن گیا ہے تو کیا بن جائے میں فیس بک تے دیکھ دا پیاسا لیاقت علی خان پاکستان دا پہلا وزیر اعظم تے قبر پھٹی سی تے ویرو سنو تے آنل اتے جناب علاقہ تے پتے میں ویکھیا اللہ جاندہ اہل شان دی قبر اور ناب جی پھٹی تریڑ آئی میں ناب جی فیس بک تے ویکھ رہا سا اور میرا اس والے جناب جی اے حال بن گیا ناب جی تو کیا بن گیا ہے تو کیا بن جائے تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے چیف جسٹس سپریم کورٹ دائے جدا ایک لفظ نوستا فیصلہ بن دائے جدا ایک لفظ قانون بن دائے میرے سنو تے آنل 60 سال دی عمرے انہاں کہا جناب تسی ان ریٹائر نکمے ہو گئے جناب میں انہاں کام کیتا عدلیہ لی کہندے ان کسے کام دینی اے نب جی ریٹائرمنٹ پڑھو گریسٹی پڑھو تاڑی پینشن لگی کار جاؤ کار آئے تھوڑے جے پیسے جناب بچیاں نے لے لے تھوڑے جے آپ ورت لے کار والیاں ویک کے کہتا ہوں بابا کسے بھی کام دا نہیں ویرا بابا ڈنگوری پھڑ کے وقت دا جج اپنے آپ نو بڑا وڈا افسر کلان والا ڈنگوری پھڑ کے 60 سال
सप्पां दियां सिरियां मिधन वाला जिमीदार ना जी लारा तोड़न वाला पुत्रां दी खातर नमाज़ां छड्डण वाला इन्हां जिमीदारियां च उमरां गुजारन वाला हुण बुढ़ा वारा है। नौ ने क्या बाबा किसे ना कम दाओ, पुत्र ने क्या बाबा किसे ना कम दाओ। अल्लाह जानदा ने डंगोरी फड़ी हाथ च इंज सोटी फड़ी है ए मस्जिद वाल तुर पे आए। अल्लाह उमर च बरकत फरमाए ए मस्जिद वाल तुर पे आवे। जरा ध्यान करिया जे जदों मसीते बाबा डंगोरी लैके वड़िया अर्श वाले ने आवाज मारी डरी ना सारिया तेनू नकम्मा के आई मेरे दरबार च झुक जा तू अजे भी मेरे काम दा है। 60 साल तू ओदी फिक्र नहीं की वो फिर भी तेरी फिक्र कर रहे। 60 साल सारे महकमियां दी तू खिदमत की उन्हां महकमियां च 35-35 साल ला दिते। स्कूल च तहसीले बाबडा च पाकिस्तान दे अदारियां च उन्होंने मजबूत कर दिता, मारता बना दित्तियां, बड़ा कुछ किया। पर तेनू महकमे ने 60 साल तो बाद कहा तू हुण अगे नौकरी नहीं कर सकता, तेरा दिमाग काम नहीं करता। अर्श वाला कहंदा मेरे दरबार च झुक जा तू अजे भी मेरे काम दा। अल्लाह जानदा वे, इसलिए मैं क्या करना ध्यान मेरे वाल गल समझाण वास्ते शेर पढ़न लगा वे। अर्ज करता है दुनिया ना बंदे बंदे दी कुरान पढ़िया करो कुल मताओ दुनिया कलील, दुनिया थोड़ी जी चीज दाना है ये मुकनी है। ये दुनिया ना बंदे बंदे दी ए बंदा ये जानी ही दुनिया दा। घर लोग बनाई फिर दे ने ए अड्डा ही पानी ही दुनिया हलवार सिख वरासत दे मैं आपस विच लड़दे वेखे ने। गल हाथों पाई एक दूजे नूं मैं तौणों फड़दे वेखे ने। एक आंदा टोए टिब्बे तेरे ने आ पत्थर धरती मेरी है। एक आंदा नहीं हूं मेरी है, एक आंदा नहीं हूं मेरी है। धरती क्या फकीर मियां ए दोवें विच हनेरे ने। ना मैं दियां ना मैं ओदियां ए दोवें बंदे मेरे ने। ते बाबा फरीद बोल पिया पाक पतन दे अंदर मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बाबा फरीद ने गल बड़ी सोहनी कीती है, कहंदे वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी रोवे मिट्टी हसे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। जड़ा बाबा आंदा मौलवी जी मैनू पूछल वज जाती है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ी जाती, डंगर पूछल मार देंदे ने, मौलवी जी छिट्टां पै जांदियां ने। सुन बाबा मियाँ साहब ने लिखिया बस कर मियाँ मुहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा खोड़ा। वो दुनिया दे कम ते मुकने नहीं ते वर्का रह गया थोड़ा। दुनिया दे काम नहीं जे मुकने, जिदी फिक्र च लगे जे ना बंदे ने मुकना है। अल्लाह जानदा है कदों मुकना है। कबर नू ढीकां रोज रहिंदियां ने तेरियां, मौत तेरे घर। मैं जदों मौलाना शरीफ इलाहाबादी अल्लाह बख्शे उन्हां दी वीरा जुमा पढ़ाया मरकज च, ते मैं मौलाना साहब नू मिलिया, कहंदे ने मदनी साहब दुआ करो अल्लाह मरकज मुकम्मल करा देवे ते फिर भावें अपने कोल बुला ले। इस गल दा मैं चशमदीद गवाए, मेरे कन्ना ने सुनिया ते अक्खां ने वेखे हजरत नू बोल दिया। मैनू कहन लगे अल्लाह बुला लवे पर मरकज मुकम्मल होवे। वाकई जिदन मरकज दी कली होगी ते हजरत ने जुमा पढ़ा लिया, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी भी पढ़ा लिया। फिर उस मरकज चों हजरत दी मंजी उठदी वेखी। मेरे भाई अकबर असद साहब भी बड़े उन्होंने गूढ़े यार, नासर मदनी तो भी बहुत गूढ़े यार, पुराने उन्होंने यार सी। मेला मेलिया दा यारा बेलिया दा नबी पीर वाली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारा बेलिया दा। एक दिन असा भी मदनी टुर जाना कुंडा मार के इना हवेलियां दा। कोई बन गया रौनक अल्लाह जिथे मेरा यार लेटे आदि कबर नू नूर ना मुनव्वर फरमा।
ਵੀਰੋ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਮੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਚਲੇ ਆਓ ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਤ ਗਰਮ ਦੇ ਥਲ ਚਲੇ ਆਓ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਚਲੇ ਆਓ ਛੱਡ ਮਦਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੁਸਾਫਰ ਏ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚਲਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਏ नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इंडोनेशिया दा बहुत बड़ा कारी कुरान दी तिलावत कर रहा है सूरत मुल्क पढ़दा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सूरत मुल्क दी तिलावत कर रहा है मौत दी आयतां तक पहुंचे हैं रूह परवाज कर गई है कुरान पढ़दियां रूह निकल जाती है स्टेज ते कुरान दी तिलावत कर रहा है एक किड्डी चंगी मौत है दुआ करया कर अल्लाह मौत आवे ते चंगी मौत आवे मौलाना अब्दुल अकबर अल्लाह चीचा वतनी च बहुत बड़े आलमे दीन मुफ्ती असगर हाज़म रहमतुल्लाह अलैह दे भराव जोर दी अजान पढ़दे पैने और मेरे सजनों ते मित्रों जलसा सुनना आया करो ये नीयत ना लैके आया कर मैं जाके धारा कढ़निया ने सवेरे मज्जां चोनिया ने इस मस्जिद दरबार दे अंदर तेरी किजरां दी नीयत होनी चाहिए मौलाना अब्दुल अकबर अल्लाह इंज नमाज पढ़ाने वास्ते आए ने जोर दी अजान कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हजरत जमीन ते गिरे ने बीबियां घरां चो दौड़ उठियां पता नहीं मस्जिद च की हो गया हजरत अजान मुकम्मल नहीं कई स्पीकर चल रहा है एक बंदा टूटियां ते वुजू कर रहा दौड़े आया है हजरत नूं पता नहीं की होया है जदों वेख्या आन के मराब च हजरत अल्लाह नूं प्यारे होए ने मैं देखदा है कैसा मंजर जिदा इस कलमे ते अखीर होवे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और दसो वीर के दे पासियो जलसे च भी आउंदे जे तानू अपनियां जुत्तियां दी फिक्र होवे जलसे च भी आउंदे जे ताड़ा ध्यान अपने कम्मां वल अपने डंगरां ते अपनियां खेतियां बाड़ियां वल हुंदा है मेरे बच्चे इधर ध्यान कर गुफ्तगू सुन ध्यान देना बड़ी कीमती गुफ्तगू है बड़ी दर्द वाली और दसो सजनों वीरो ध्यान उन्होंने पता नहीं सी कि अज अजान भी मुकम्मल होनी कि नहीं मौलाना अमजद अजमल कल मेरी मरीद के तकरीर मरीद के इमाम मस्जिद सन मगरब दी नमाज पढ़ा रहे ने सजदे च कहंदे ने सुबहान रब्बी अला सजदे पै ने एक मुक्तदी ने मगर लुकमा दिता हजरत उठदे नहीं दूजे ने सुबहान अल्लाह एक बाबे ने उठ के इंज करके हाथ लाया हजरत ओदे कोल चले गए जिन्हों सजदे पै ने सजदे च रूह परवाज कर गई मौलाना शरीफ इलाहाबादी नमाज पढ़ के सुते ने दिन सुते ही सौ गए उठना नसीब नहीं होया वीरा तुम ही इंज दी नीयत बना ला पता नहीं जिंदगी दी केड़े मोड़ ते शाम हो जानी है पता नहीं घर भी पहुंचना नसीब होना कि नहीं ये वीरा मेरे दाता दियां मर्जियां ने ये मेरे मौला दियां मर्जियां है नामा इंसान लई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह यज़दानी शहीद नु बाहों फड़ के बाया यज़दानी कट्ठे ही चलांगे उतो मौत दा बुलावा
अर्ज करना चाह रहा है किन्नियां चंगियां मौतां हैं सवीर के चलान हुंदा है हजरात फलाना फौत हो गया है लोग आंदे राती उत्ते हुक्का पींदा वेखिया है कोई कहंदा राती ताश कट्ठे खेडदे सन कोई कहंदा यार उत्थे असीं अग सेकदे सां ओए ओ मौत किड्डी चंगी है इधरों ऐलान कारी उस्मान साहब करन लामा अकबर असद साहब करन नासर मदनी ऐलान करे मेरे सज्जन ते मित्र ऐलान करन उधरों आवाज आए हजरात फलाना फौत हो गए लोग कहन राती उत्थे इशा दी नमाज पढ़दा वेखिया सी किड्डी सोहनी मौत जिदा अखीर चंगा होवे अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों अजीज़ा ने मन आओ अपने दिल दे अंदर ये बात बैठा लवो मुसलमान भाइयों अल्लाह आया सलाल वहाजने नू तेरे कोले आंदे कानू ला बैठा वीरा जे तरने च नचदिया मौत आ गई मैं फेसबुक ते एक क्लिप वेखदा पिया सा एक लड़की वीरा सुनो जलसे दी कवरेज करन दई है करदियां जमीन ते डिगी ते मौत आ गई वीरा जे नच दिया मौत आ गई अल्लाह मेरी तौबा ओ मेरे बच्चों मेरे बेटो बंद कमरियां च छुप छुप के इन्हां मोबाइलां ते लोगां दियां बेटियां नाल गल्लां करन वालिओ भरा तो छुप गया मां तो छुप गया बाप तो छुप गया बेलियां तो छुप गया रिश्तेदारां तो छुप गया एक तू ते एक तेरी सहेली तेरे नाल गल्लां कर रही जे गल्लां कर दिया अज़ल दा पैगाम आ गया दस मामला की बनेगा कदी फिक्र कीता सी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अफसोस है अज दे मुसलमान दे वीरा आंदे ने गांधी साडी जिंदगी में शाह जेड़े मेरे बच्चे मेरे बेटे वीरा बगानियां औरतां नाल ज़ना करदे ने मैनू एक गल दा जवाब देन बंद कमरियां च छुप के अपनी जवानी तबाह करने वाले नौजवानों आखरत दी फिक्र कोई नहीं जे उस हालत च मौत आ गई ना दुनिया दा रहा ना आखरत दा रहा हर वेले जड़ा कलमा पढ़दा नूं मौत ते यकीन होना चाहिए कि पता नहीं केड़े वेले आवाज वजनी क्यों इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे गल पैन लिबास फकीरां दा इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं इत्थे मंदा हाल वजीरां दा तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा नहीं मौत किसे नूं छोड़ दीजे सुन चुन के कलियां तोड़ दीजे मुख प्यारे वल्लों मोड़ दीजे इथों कले होंगे जोड़े ने कईयां हत्थे पुत्र तोड़े ने कईयां मापे पाए बछोड़े ने कर याद कबर दियां कंधां नूं रख याद कफन दियां बंदां नूं छड़ जाना ही जन फरजंदां नूं फानी चंद दिन जगते जी गए ने फिर मौत प्याला पी गए ने ये तो सब मुसाफिर थी गए ने नहीं रहना यार प्यारिया ने टह जाना ही मैल चबारिया ने इत्थे कावां वांग बसेराए दो दिन दा हेरा फेराए मेरे वीर मुसाफिर सोच रहा इस जग दा इको ही फेराए इथों नजर बचा के टुर चलिए तेरा अगे सफर लमेरा है आ वेख कबर दी वादी नू ए दुनिया दी बर्बादी नू कदी कबरां च जाया कर सीटा ला के ना जाया कर कबरां च सियासत दियां गल्लां ना करया कर टोलियां बना के ना खलोया कर कबरां दे उत्ते खलो के एक वेख्या कर ये ढेर मिट्टी दे चेहरे ने कदी 8 दिन ते पैरा मार आया कर ये ढेर मिट्टी दे वो चेहरे ने इधर थले वस दे केड़े ने अकबर मेरे दादे दिए अकबर मेरे बाबे दिए अकबर मैनू लोरियां देन वाली मेरी मां दिए अकबर मेरे ना प्यार करने वाले मेरे बुढ़ड़े बाप दिए इत्थे बंदे आ परौना तू आया परौने जाना पैंदा है इत्थे किसे भी ना
हक्का डेरा लाया तू दीवार च किसे नू किल नहीं ठोकन देंदा, किसे गरीब नू गाडर नहीं रखन देंदा, जिदी जमीन नू राह ना होवे ते ओदी जमीन विकण नहीं देंदा, ओनू राह नहीं देंदा, आंदा बेच के विखावी। इत्थे बंदे आ परौना है तू आया, परौनियां नू जाना पैंदा है, इत्थे किसे भी ना पक्का डेरा लाया, इत्थे किसे भी ना पक्का डेरा लाया। मेरे मजमे च कोई मां तोड़ के बैठा है, कोई बाप तोड़ के बैठा है, कोई भरा तोड़ के बैठा है, कोई तियां तोड़ के बैठा है, कोई पुत्र तोड़ के बैठा वे। अर्ज करदा है बुखारी पढ़ के वेख ला, मेरे नबी दा पुत्र 18 महीने आंदा, 1.5 साल ते सारी उम्र बनदी है। अंस कहंदे ने मैं नबी पाक नू कदी इन्ना रोंदा नहीं वेख्या। मेरे नबी करीम दी बेटियां दी बाबा आओ मेरे वीरे ली दवाई कर छड्डो ना। आप फरमांदे ने बेटी तेरे बाबे दे दिल बड़े नरम ने। मेरे नबी ने इंज करके झोली च पुत्र पाया। सुनो मेरे बच्चों 18 महीने आंदा पुत्र, मेरे बुजुर्गों ते मेरे मित्रों मेरे संगियों 18 महीने आंदा पुत्र, 1.5 साल ते सारी उम्र बनदी है। मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह जे बख्श देवे ते तेनू मुश्किल कोई नहीं। पता नहीं किवें अज दे पुत्र ने वीरो जियो जो बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे करदा सारा टब्बर एहो ही कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा। वो सारी उम्र मैं आठा गुनिया लखा कीते पेड़े गई जवानी मुड़ आया बुढ़ापा हुण कोई नहीं लगदा नेड़े। मापे पुत्रा ली जान दे देंदे। और मेरे पुत्रों मेरे भी हथ जुड़े ताड़े अगे। असां वेखिया बाप मर जे चाचियां दे पुत्र स्कूल जांदे ते भतीजे चाचियां दियां चावां ढोण लग पैंदे ने। मामियां दे पुत्र स्कूल जांदे ते भांजे मामियां दियां सब्जियां ढोण लग पैंदे ने। इसलिए ते क्या करना बाप दी कदर करया कर, बाबे दे हाथ चुमिया कर, मत्था चुमिया कर। आ जरा वेख तेरे अगे मंजर 18 महीने आंदा पुत्र। अजे मेरे नबी ने पुत्र दियां कमाइयां नहीं खादियां, अजे मेरे नबी ने पुत्र दे बाग नहीं वेखे। मेरे नबी आंदे अल्लाह जे बख्श देवे ते तेनू मुश्किल कोई नहीं, हिस्सेतां देवे ते तेनू मुश्किल कोई नहीं। पर अल्लाह ते नबूवत दा बाग हमेशा लई साफ करना चाहते सी। कल कोई ये ना कवे औथे मेरे मुहम्मद दा पुत्र इंज करदा सी, औथे मेरे मुहम्मद दा पुत्र इंज करदा सी, औथे मेरे नबी दा पुत्र इंज करदा सी। अचानक मेरे नबी दे पुत्र ने आखिरी हिचकी लई मेरे मुहम्मद दी गोद खाली। मेरे नबी फरमांदे ने बेटा इन्ना ते मक्के दी जुदाई ते दुख नहीं पहुंचा होगा जिन्ना तेरी जुदाई दे सदमे ने दिता वे। बेटा ऐसी कोई बात ना कर। अगर जे तेरी लाश ते कूक मारिया ठंड पैंदी मैं ऐसी कूक मारदा क़यामत तक नसीहत हुंदी। पर ऐसी कोई बात ना कर जिद नाल अर्श वाला नाराज हो जे। अल्लाह ज़ीना इज़ा साबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे नबी फरमांदे ने सुनो जरा ध्यान नाल बेटा तेरी जुदाई दे दर्द ने मैं मुहम्मद दा एक सहाबी कोल खड़ा सोनिया तुसी भी इन्ना रो रहे। हर मैं क्या मेरे दिल च रहम नहीं, क्या तेरे दिल च रहम नहीं गाओ वीरो किन्ने लोग बैठे जे अर्ज करदा पिया में। इसलिए ते मैं समझाया है इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे हल पैन लबास फकीरां दा। इसलिए ते करना है अज भी वीरा मैं कईयां नूं वेखिया है अर्ज करदा पिया में कईयां हत्ती पुत्र तोरे ने जवान पुत्र दुनिया तो जान। वीरा सुन पुछो ना मावा कोलों उन्हां दा की हाल टुर गया जिन्ना कोलों बहादुर जवान उन्हां मावा भी दुख सीने लाया पर उन्हें
ਪਰੌਣਿਆਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆ ਪਰੌਣਾ ਏ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰੌਣਿਆਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਪਰੌਣਿਆਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ अर्ज करदा मैं कई बाबियां नूं पुछया बाबा वारियां गल खैर रो रियां दा पुत्रा वारियां मेरियां सी मल्ली तू जाने बुढ़े बाप दा कफन खो के ले जाने इथों कल्ले हो गए जोड़े ने कईयां हत्ती पुत्र तोरे ने वीरो सुनो ध्यान दे नाल हजरत इमाम हसन दी उम्र 47 साल हुई सुनो जरा ध्यान नाल मौलवी लामा साहब मेरे तो बाद खिताब को पूछ लिया जे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला 50 हिजरी च शहीद होए ने दुध दे प्याला दे के इमाम नू शहीद किया गया ओदे च जहर मिला दिता जालमां ने 47 साल दी उम्र च जन्नत दे शहजादे नू भी जाना पै गया लामा इंसान लई जहीर 31 मई 1940 च पैदा होए 1987 च 47 साल दी उम्र च दुनिया तो जाना पै गया मौलवी शरीफ साहब कित्थों शाम कोट तो जुमा पढ़ाउंदे 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 ठीक मोड़ दे चौक च पहुंचे पहुंचते चौक तो परा मरकज च पहुंचे बेगपुर एक जुमा पढ़ाया फिर अपने मरकज च आन के पढ़ाना गल बड़ी वड्डी कर लगा 47 साल दी उम्र च जिंदगी दी टाणी टुट गई उम्र 47 साल लामा जहीर रहमानुल्लाह दी उम्र 47 साल इमाम हसन दी उम्र 47 साल 7 साल नबी पाक दी जिंदगी च खेडे नबी पाक तो बाद 40 साल अपने नाने नू जा मिले गल जड़ी दसना 6 महीनों बाद सैयदा फातिमा मेरे नबी नू जा मिलियां अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों अज जिन्ने बैठे जे इस मौत नू वेख्या कर कबर दी फिक्र ते मंजर नू वेख्या कर अर्ज करदा पिया मुसलमानों इमाम अंबिया नू मानने वालों आले तहार नू मानने वालों पता नहीं तेरी मेरी जिंदगी दी भी डोर कित्थे टुट जानी है ये ते किसे नू पता नहीं गाओ अज फिक्र कर लाना आखरत दी फिक्र बाबा मैनू गल बड़ी याद है मैं जिथे लिया के फिट करनी है वीरा एक बंदा ठीक मोड़ दे चौक च लुटे वो घट खतरनाक है किसी टाइम भी तौबा कर सकता है जेड़ा वीर के दा बाबा जी सुन लो जेड़ा वीर के दा बाबा जेड़ा कंगनपुर दा बाबा जेड़ा जनाब आला सुन लो वीरो मोकलां दा बाबा जेड़ा बाबा जी बगियाने दा बाबा ठीक मोड़दा अपनियां सकियां जमियां दा हक मार के मरेगा एक क़यामत नूं वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमुन अल्लाह लैदा करनगे खरियां नूं खोटियां दे विचों अल्लाह पाक फरमानगे चलो भी इधर आओ ना बाबियां दी लैन लग जाएगी कोई ठींगां दा होएगा कोई गिलन दा कोई टिंग शाह दा होएगा कोई जनाब मंडी समान वाले दा कोई कसूर दा होएगा इन्हां बाबियां दी लैन लग जाएगी अल्लाह पाक फरमानगे इन्हां दे खाते सामने करो अल्लाह सोने दुनिया च तू किवें बंदिया जिवें जेल च कैदी इकट्ठे हुंदे ने तू किहड़े केस च आया तू किहड़े केस च आया ये सारे खड़े होणगे कोई कहेगा मैं दुकान लुट्टी सी कोई कहेगा जनाब मैं मकान लुटिया सी कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी सी ते जदों जनाब वीर के दा एक बाबा खड़ा होएगा कहेगा अर्शां वालिया मैं अपनी सकी जम्मी धी नूं लुटिया सी किड्डी शर्मिंदगी ठानी पै गई कितना भरा मैदान होएगा 1.25 लाख नबी खड़ा होएगा कमो पेश 313 रसूल खड़े होंगे 5 सैयद रसूल खड़े होंगे फिर नबियां दा सरदार खड़ा होएगा तेरा मेरा मुर्शद खाना पीर खाना खड़ा हो ते वीर के दा बाबा कहेगा मालक मैं अपनी सकी जमी नूं लुट के ओदा हक अपने पुत्र नूं दिता मैं दोतियां नूं लुट के पोतियां नूं दिता मैं दोतियां दा हक लुट के पोतियां नूं दिता उत्तों आवाज़ आएगी मैं इस चीज़ दा गवाह है जदों तू मरिया सां तेरा पोतरा घट रोंदा सी दोतरा पोता रोंदा सी दर्द फिर भी उन्होंने बहुते सी जिन्होंने लुटिया ही और बोलो नाने लुटन देने कि नहीं बोलो हुण सुसरी वाकू सौ गए जे
हाँ गल ही सच्ची है, लैन लग जानी है। कई राती मैं तकरीर की है, ऐ जनाबे आला इधर दूर काड़े दे पर दपालपुर के करीब एक पिंड है, उत्थे माई अल्लाह 70 साल की होएगी। सुबह मैनू आन के आंदी मौलवी जी राती ताड़ी तकरीर सुन के मैनू डर आ गया है, तो जे धीयां अपनी खुशी ना माफ़ कर देन, मैं कहा उन्होंने पता साडा माँ प्यो ते भरा बड़े काफर दिल ने, जे असीं माफ़ ना किया सानू उन्हां मिलना छड़ देना, उन्हें इस वजह तो तुहानू माफ़ किया है। कहती गल तो तू अगली भी कढ़ ली है। मैं कहा अगली नहीं, मैनू पता है घर घर फिरने अपने दे दंद गिने होंदे, अपने वग्गां दा हर एक नूं पता हुंदा है। असी जनाब अपने उम्मत नबी दी उम्मत दे वारस हां, मिंबर दे वारस हां। एक एक बड़ाई लोकां दी सानू दीन इस्लाम दे मुताबिक रद्द करना चाहिदा है। दसो इन्ने मुसलमान बैठे अज धीआं दे हक वजन दे ने कि नहीं वजन दे ने? कोई मरला साम के बैठा, कोई कनाल, बल्कि हादसा बैठे ने, उन्होंने गवाही भी विच पवा लवांगा। वीरो बाप जिंदगी च धी ते पुत्र नूं बराबर दा भी दे सकता है, तो 1/2 यानी बेटी नूं 1 बेटे नूं 2, इहदे च भी उलमा दे 2 ग्रोह ने। जरा ध्यान करिया जे, मां दे हिस्सा पुत्र की कमाई च 6वां है, बीवी का 8वां। मेरे सज्जनों ते मित्रों किन्ने बुजुर्ग बैठे बाप मर जे धी नूं 1 हिस्सा ते पुत्र नूं 2 तद दिते कि पुत्र अपनी भैन की कफालत उंज करे जिवें सका बाप करता है। पर इत्थे तुसीं कलमा पढ़ के दसो जिन्ने बैठे हो किन्नियां ने धीआं नूं इंसाफ ना दिता, किन्ना को इंसाफ ना देंदे जे। ये उंज ते दाड़ी भी रखी, नमाजा भी पढ़ियां, तौहीद परस्त जे बड़े वड्डे आ जिले कसूर च सब तो ज़्यादा तौहीद परस्त ने। तो इन्हां दे जरा मरले गिनो हाँ, धीआं नूं किन्ने दिते ने ते मुंडियां नूं किन्ने दिते। मैं ना मसीत नूं मराब नहीं देंदे, बाबे नूं किसी नूं कह दो ना जी तेरी 10 मरले ते मसीत नूं मराब दे दे, नहीं मेरा कमरा काना हो जाएगा, क्यों यदी कबर बननी है तेरी वेचे। गल ही सच्ची, हसन वाली तो गल ही नहीं की। अल्लाह ने तेनू इन्नी दिती है, तू मराब देन लगिया कहता ते मुंडिया तेरिया ने मगरों वंड के खा लुट जानी है, तो तू उत्थे डंडे बजावी, कबर च साहब ते तू देना। क्यों जी कलमा पढ़ के दसो लोकी इन्ने कंजूस हो गए ने कि नहीं हो गए? मसीत नूं मराब की जगह नहीं देने वास्ता कोई तैयार, बल्कि कई मसीत की सांभण लई तैयार ने। मैं एक पिंड गया, मैं तकरीर करद्या कहता कई कबरां दीयां जगह भी पा लेंदे, उहदे इत्थे भी पाई है। उन्होंने मैनूं तकरीर च कहता भी इत्थे भी पाई है किसी। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, डरो खुदा दे कर दो, कबर मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, गन्ने दियां हड्डियां जिवें वेलना तरोड़दा, सब कुछ भन देवे कुछ भी ना छोड़दा, जे ना बचावे अल्लाह साईं। गल बड़ी वड्डी कर लगा है, आंदे ने फस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलन विच गन्ना, रो आखे हुन रह मुहम्मद फिर मैं तेनू मन्ना। उदों पता लगना तेरे कल्ले किले ते मरले की हाथ तोलदी। भैनों की कोई कनाल मार के बैठा है, कोई 2 कनालां अगों भरा बड़े अंतरे ने, जो प्यो आ ना जिहो जी कोको हो जे बच्चे, माँ पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं थोड़ा थोड़ा असर हुंदा है। सिर्फ ध्यान, प्यो ने कहा ना भरावां नूं माफ़ कर दे नहीं तो मिलना नहीं, तो भरा भी अगों की आंदे ने जे हिस्सा लिया तेरा साडा मरण जी हुण मुक्का ही इंज कर देने। कुरान के अंदर फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह उन्होंने लोगों ने मुहब्बत नहीं करता जेड़े ओदियां हद्दां बनाइयां तोड़ देने। ये तीन हिस्से दी हद रब रसूल ने लाई, मैं तोड़ा ते मवी मुनकर, तू तोड़े ते तू भी मुनकर। खाली तौहीद दियां गल्लां करना है, इत्थे भी मनना पैना। तू आना बस मैं तौहीद मान ली तो मैं सीधा जनती है। अल्लाह पाक आंदे ने मैं कुफर बर्दाश्त कर लेना पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। एक बंदा जुल्म करता मसाए नाल, बोलो, एक जुल्म करता गवांडी नाल, एक करता रिश्तेदार नाल, ते एक करता अपने ढिड दे जम्मे नाल। बोलो भी जेड़ा जम्मिया दा सका नहीं वो किसी दा सका हो सकता है? उच्ची बोलो यार। और सजनों मैं तुहानू मिसाल देती है, नबी पाक फरमांदे ने अज दी कब्र ठंडी हुई, इत्थों गल चली सी ना,
अज दी कबर मैं लिख के देन लई तैयार हाँ। इस वीरके दे ठींग मोड़ दा ते कंगनपुर दा बाबा मरे, सारे कंगनपुर दी मंडी दा फ्रूट, सारे इलाहाबाद दी मंडी दा फ्रूट, मंडी अहमदाबाद दी मंडी दा फ्रूट, चूड़ियां दा फ्रूट कट्ठा करके देगा ला के सारा पिंड रजा दो। उन्ना चिर बाबा नहीं बख्शिया जाना जब तक बाबे दियां जिहड़ियां धीआं दा हक है या पुत्र ना लाउण ते या बाबे नूं बख्शण ना। साडा हाल वेख लो की बनिया। असीं देगां चाढ़ देने ते मौलवी भी बंदा या अल्लाह इनू बख्शी बड़ा नेक सी, उत्तों आवाज आउंदी खाजे दा गवाह डड्डू सारी उम्र वेखे उन्हें धीआं दा हक मारिया ना इनू बख्शी। बोलो तो सही जरा, मौलवी तो वध कौन भेती है? बोलो तो सही जरा यार। मौलवी पिंड पिंड फिरदे ने, घर घर फिरदे ने। हाँ मौलवी हर खबर हुंदी है फलाने मुक्ति ने हिस्सा दिता कि नहीं, नाम ही होवे लोकी दस दिंदे ने। बोलो तो सही यार। नवा मौलवी आवे ना मसीते ते दो पार्टियां हो ना मसीते ते एक उहदे कोल बहिंदी है पेशी नूं, आंदी है मौलवी जी इन्हां तो बचिया जे, ते डीगर वाले वो बह जांदे मौलवी जी इन्हां सूरां तो बचिया जे। जे ते होवे मौलवी अल्लाह वाला तो आंदा या अल्लाह मैनू दोवां तो बचा, ते जे होवे वो भी उन्हां वर्गा ते आंदा एक ना रल जांगा, जिन्ने दिन कढ़ने ने कढ़ लवांगा, मुड़ के अगे मसीत। ओ वीरो सुनो, अज जेड़ा बंदा सकी धी दा हक नहीं देंदा उन्हें किसे दा की देना। साडे मुसलमान कसमें मर लगे अपने पुत्रां नूं दस के नहीं जाते पुत्रो ए नींद सांझी है ते कल जो वंडो ते वंड लिया जे मेरी कवर भारी ना करे। सगों उन्होंने आंदे ने तू बस पक्का रवी, साड़ी उत्ते कन्ना कोई गिणियां ने किसी ने इट्टां किन्ने लाइयां, उन्होंने कहा जे साड़ी ना होंदी ते बाबा तीन शतीर किवें रख के जांदा, इंज कर दे। बोलो तो सही, अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। अज एक ही गल दसी है कि जे कबर मतलब डर होवे ते बंदा किसी का हक नहीं मारदा, ना जमियां दा ना रिश्तेदारां दा। फिर कदी आया ना इंशाअल्लाह जदों फिर मैं 2-4 घंटे बोलांगा। हाफिज साहब की मेहरबानी है, मैं अज मजबूर सा तद करके मैं क्या उंज मैनू इन्हें फोन ते दसिया भी नहीं कि इन्हें मौलवी है, मैनू तो टाइम लैन लग्या कैस भी एक ही है। तो हाफिज साहब तो मेरे यार ने तो मैं ताइयों तो मान ने कह दिता सी भी तुसी बिठाओ, तो मैं भी इतने स्पीकर च कह देना है इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब की उम्र च बरकत पाए तो ताड़ी च भी बरकत पाए, तो अल्लाह सानू खैरी सलामती पहुँचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।